us every Saturday 6 p.m. to 8 p.m. The best open play in Lipa. Ay! Yes, bro. Nice one. Shoutout kay Arwel Tibuloy. Tibuloy. ikaw, ano name mo? Ano name mo? Don Castillo. Ako, Castillo din ako eh. Jetro Castillo. Like ka dito? Like ka dito, Lipa? Hindi po, sa Palawan. Ako rin, dumayo lang ako dito eh. Sige, sige. This game. Gi. One goal. One goal. Bro, how many goals do you have today? I'm not counting. Just having fun. Let's be undefeated. Alright, the children, I'm worried about them. They're not even close to like a quarter. Oh, okay, yeah. Yeah, so let's take it easy. You got a child. Okay. Maliit na number 1. The children, guys. Bali kanina. Ooh. Nice one. Yes, bro. 5 meters. Oh, play na. Ko sa'yo, dali. My bad. Shot mo. Layo. Sige, diretso mo na. All the way. Nice. Bro, sige ka kasalanan. Let's go. Leave. Switch mo. Nia, 1-2. Putang ina ka. Him. Yes, bro. Good one. Go. 1-2. Okay. Gumagol na. 2-0. Two goals first. Para kay Mel. Name drop. Isama mo sa video? Wala. Ay, ang hina. Sorry.
Sige lang. Passing. Yeah. Oh. Ay, hingi mo. Roshan. Ito lang. Sige, ito lang. Tara, passing. Sige lang. Sige, turn. You have time. Nice one. Ikot. Nice. Okay, keep. Tara. Nice one. Man. Oh. Nice release. One, two. Shot. Hey. Celebrate. Ikot muna. Ikot lang. Ikot natin. Bro! Leo! Ay! Sayang! Layup ko dap. Nice skip. Kampi ka namin, kuya. Sige. Yeah. Nice one. Himo. Enzo! Layo eh. Nice one. Bigay. Yeah. Di saja. Accident. Ya. Neo. Nice one. Sama? Ikaw free kick dito. Hindi siya, hayaan mo siya. Kaya nga, siya nga pinapasipa. Sala, 20. Good try. Chaser to. Ay, rinig, wait lang. Gusto niya mo shout out. Shout out po kay Asyong Salonga. Thank you. Yung open play niya po. Yes. Join us every Saturday 6 p.m. to 8 p.m. The best open play in Lipa. This is the only one eh.
Labar zone. Saan? Thank you. Saan po? Ha? Saan po? Here in Aboite speech, the greatest speech in the world. Ah, okay. Sige po, thank you po. Nice game, nice game. Sige po. YouTube. Ayan. Highlights. 0-0 goal. 0-0-0. 3 highlights. Lahat nakisukan. Ano kaya pangalan? Jetro Castillo. Jetro. Ah, Pinsan. papost ko talaga sa Facebook. Castillo din po. Castillo din. Arwel Castillo. Baka magkamag-anak pala tayo eh. Sean. Jetro Castillo. Tanda mo. Sige, sige. Ano ba? Letra? Jetro Castillo. So, ilan na goal mo? Isa lang ata Isa lang, ito. 2 goals for Ang dalawa. Hindi, coach, bumaba na ako eh. Kaya nga. Ilan assist mo? Hindi mo bilang coach eh, pero madami. Ito, ilan? 4 assists from 2 goals. 4 assist. Naiiya ako camera siya eh. Hindi, wag na. Ako din. Di ba? Oh, ilan na, undefeated. Binuhat tayo eh, no? Binaw tayo ni Ano tayo ni Mbappe? Mbappe Haaland combination. Cut nyo na yan, coach. Ito, ano to? Iniesta. Ito, ano to? Ronaldo. Musiala, coach. Ha? Musiala. Musiala. Alayo. Ang tagal din pumasa nun eh. Oo, dahil. Di pa na shoutout si Kip. Giver daw, pangalan. Don Castillo. Pares kayo? Pares kayo? Coach, baka tatlo kayo magpinsan. Baka nga eh. Baka pinsan ko rin pa. Ay! Name. Bili. Arwel Castillo. Pinsan ni Jetro. Oh, name Roshan. Roshan Giro. Okay. Sumipa. Francis ano? Ah. Kuya, ipaya nyo. Joke lang. Uy. Kala ko doon. Napake ka sa mata ko.